हाँ भाई जय जगन्नाथ। तो मो ना है राहुल। तो मुझे आपन को आरथर ब्लॉग रे जमती कही आम जी खंडगिरी सब मैंने रहस्य को जानू आपण को देखी। तो जीवा मो सांग मान सब बस स्टाण्ड बस बस आसवा वेट कर तो जी देखा। तो ये बस बलिया बलिया हाथ देख बलिया आईटी बस शुभ। आम एना जीव बस आसो आउ टे पर बस आसले आमको देखा भाई ए गाड़ी आसलानी तो भितर को जीव गाड़ी भितर को है देख पारे गाड़ी भीतर पूरा एमती एंट्री। भाई एबे आम पहुँची गलुनु आमर कसमपोली। तो आगे जो ब्रिज देखा जाए ब्रिज पाखे ही आम जीव। भाई आम ए पहुँचल खंडगिरी। तो देखिए ये शुभ ये बलिया। तो ये आम जीवु खंडगिरी पाखक। तो यहाँ खंडगिरी भाई सब ये खंडगिरी भितर जा देखा। भाई मुझे आनी सारे गोटे ठंडा पानी बोतल गोटे दुकान आनीदेली। तो जाऊँ आमर दुई सिंह आउ बंगाल 7:30। तो आगे आमर हो खंडगिरी एपटा उदयगिरी एपटा खंडगिरी। भाई यहाँ उदयगिरी एक बार एपटा खंडगिरी पहाड़ आउपर को जीव। तो रास्ता यहीपटे आम एपटे जीव देखो एपट सामना तो यहीपट ये उदयगिरी आईटा खंडगिरी एंट्री है यहाँ। भितर के जा माँ सीता कुंड जो सीता थे से सीढ़ी जोटा माँ सीता कुंड जावाक बाट जगह पूरा सुनसान एरिया सेपटे खाली पब्लिक प्लेस आईपटे जगह खाली सुनसान एरिया। पूरा पूरा धई सई होगा ये आम बड़ी पूरा रेडी ए जीव माँ सीता कुंड देखिए अरे जट गुरा गच बोलती कहे दौड़ी अरे 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 देखुन 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 बड़े देखुन छाड़े छाड़े एपटे आम पहाड़ माने मझी रास्ता अच्छे। यहाँ है पुराणा काल सब देवदेवता सब माने रहस्य ये सब अच्छी भितर आ माँ सीता कुंड को देखा गले आगू जावा पड़ो। माने ये जगह 100% 90% लोक जानी ना ना सब 100% 90% लोक जगह जानी ना। पुराना जगह कि खंडगिरी एमती गोटे जगह अच्छी बोले कि लोक एत जानी ना प्राय। ए बोतलटा गंगा पानी नवा अरे हे कुकुरटा डरईगला बे मुझे कहली कौन बिल पिला पड़ेगा पछे देखिपे गछ गछ सालुकना लगी। जय श्री राम जय जय चलो कुकुर सब सब लोक आसतु आ माँ सीता कुंड को देखिकी जातु जो थे माँ सीता आसी आउ से माने माने कुहटारे से रही से भाई कुकुरटा पलि आसला जो मत डर देला एकाथरे आसला हारी। यहाँ है आमर माँ सीता कुंड जो सीता बहुत गभीर गभीर आउ माँ सीता
ଆରେ ଟିକେ ଶୋଇଛି ଭାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ମା ସୀତା ଆସି ବସିଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ସୀତା ଆସି ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ସୀତା ମା ଆସିକି ବନବାସ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଭାଇ କୋଉଠିକି ମାନେ ଖାଲ ଏତେ ଗଭୀର ଯେ କୋଉଠି ବାହାରିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଡିପରେ। ଭାଇ ଜାଗା ଦେଖ ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ ଏରିଆ, ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ ଏରିଆ ଜାଗା। ଏ ଲୋକେସନ ପୁରା ଭାଇ ଦେଖିବେ ଏମାନେ ସବୁ ଏବେ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ସେଇଥିରୁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଆମେ କି ଜାଣିନୁ। ଏ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ହେଲେ କେତେ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଏଇଥିରେ ଅଛି। ଭାଇ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସବୁ ମାନେ ଦେବଦେବତାଙ୍କ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଠି ଅଛି ସବୁ ଦେବଦେବତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ। ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଉ ଏବେ ଯିବା ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆପଣ ଏପଟେ ଆସିକି ଏମିତି ବୁଲିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆପଣ ଏପଟେ ହେଲେ ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଟା ମୁଁ ପକେଟରେ ଥୋଇ ଦଉଛି କାରଣ ଏଟା ହନୁମାଙ୍କଡ ଗୁରା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସେମାନେ ଦୁଇ ଚଢିଗଲେଣି। ଭାଇ ଖାଲି ଭିଉ ଦେଖ, ପଡିବୁ ଦେଖିକି। ଭାଇ ଖାଲି ଭିଉ ଦେଖ, ୱାଓ କଣ ଭିଉ ବେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଥିବା ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର। ଭାଇ ଖାଲି ଭିଉ ଦେଖ। ଭାଇ ବେଳା ଖଣ୍ଡଗିରି ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇଛୁ। ଭାଇ ଖାଲି ଭିଉ ଦେଖ ଖାଲି। ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଟା। ତ ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭାଇ ଦେଖିବେ ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ଥରିବେ ଆମେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ନା ଯିବୁ ଚାଲିକି। ଭାଇ ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର, ଆଉ ତା ସାଇଡରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାଟଟେ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି। ତ ଏଇପଟେ ହିଁ ସେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ବାହାରେ, ଏଇ ବାଟଟା। ଏଇପଟେ ହେଲେ ସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧା ଅଧି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏମିତି ଜାଗା କେବଳ ଏମିତି। ଆମେ ଏଇନା ଯିବୁ ମାନେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଯୋଉଟାରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ବାହାରେ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ପଶିକି ହେଲେ ଆଣିବି। ଆଉ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ। ନା କଣ ଆରେ କହୁନ କିଛି, କଣ ଏମିତି କଣ ଜାଗା ଫାଗା ଦେଖିଲ, ଗଛ ଦେଖିଲ ପୁରା ମଣିଷ ହାଇଟ୍ ଗଛ। ଭାଇ ଏ ଜାଗା ଆଗରୁ ଶ୍ମଶାନ ଥିଲା। ହଁ ବା ଅଘୋରୀ ଏଇଠି ପୋଡ଼ା ହଉଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ସତ ବହୁତ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ, ବହୁତ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଏ ଜାଗା। ଦିନ ବେଳେ ତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ହେରି, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲେ ଲୋକ ପାଇବେନି ଏଇ ଭିତରେ। ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖ ଭାଇ କୋଉଭଳିଆ ପଥର ଖାଲି ଦେଖ, ଗୋଡ଼ ଖାଲି ଖସୁଛି ଭାଇ। ଏପଟେ ଭୋଜି ଏରିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କଲେ କାଲି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବୁ କି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଫୋଜି କରିବୁ ବୋଲି। ଭାଇ ଜାଗା ଦେଖ, ଆଗରେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମଉସା ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆସିଲା ପରେ ତଳୁଆ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି,
जोटा कि एई बात नाଇଁ आଣିबु ଆଜ୍ଞା। आज्ञा मौसा आपणको घर कोठी कोठी भुवनेश्वर कोठी आमर डुमडुमा ଆଜ୍ଞା। आज्ञा आज्ञा आपणको एकला आछंती भाई नाଇଁ ना देखिए गुंफा तो आगे अच्छी गोटे गुंफा से आम नबू गंगा पानी वेरी हॉन्टेड प्लेस। हंटेड प्लेस भाई जान ना जगह भाई यहीटा है से पानी जोटा कि गंगा पानी तमें जापर हाँ हाँ स्नान कर दिया भाई मौसा ये पानी पीछे ए पानी पीले भी हम गंगा माता पानी कैमेरा देखे दूसरी से जगह देखु यहाँ से पानी बाहर जो पानी गंगा पानी ये पानी नेबी तो धर कैमेरा धर ए बोतल धीरे की बुड़ी जाने का बुड़ी को नहीं। हाँ बुड़े दे एडो आसी सब जंतु पानी पियन हां बा जेते जंतु मौसा गोटे कुकुरटे भारी पइला हां कुकुर गोटे भारी पइला आमे जाइथिलु सीताकुंड कुकुर गोटे भारी पइला मु जरी जरी भाबी बिलुआ पळे आसला कि ने जी पानी पियन दे हां आ गोटे कुंड जीवाडी हां आ गोटे सेपड़ एरिया छै आमे ना पहाड़ कवर करके आमे ना जीबुआ देखुए मैं धरी पड़े आली से गंगा पानी यहाँ है आसतु भितर कितु किए आवर्जना करतु ना नहीं जा भाई ए आम चलु मैंने बसा बसा टे करूँ तापर 4:30 5टा बेलू जब घर को तो देखु पारे बाले टे पड़गला छाणीदेवा घर को गले सबुठ भाई मुस्किल ए पहाड़ चढ़िया हाँ आसला तो मुझे जानी ये जगह को अधिकांश लोक आसुच्च कि एबे मात्र आम आसला बेलू 2 ରୁ 3 लोक मात्र आसुच्च ये जगह देखी पारे ये जगह आम टे बसबू तापर जीव घर को शुभ बाहर जावा बरुणी हाँ गाइस तुम फास्ट कमेंट करी कुह आउ जल्दी कुह हाँ हंटर एरिया आउ से एरिया में दिन जीवनु तो भाई आम ना जीव प्लानिंग चलला टी आम 3 जन प्लान कलु कि आम जीव ना बरुणी एबे नुह आप फास्ट कमेंट करूँ तापर आम जीव बरुणी से जगह आपको देखेबी आउ आपण को दिन में भी देखेबी व्यू आउ राति 7टा आसी बरुणी के छाड़ू ना लोक ना भारी पड़ल फोटो बेले उठेबू टे तो भाई बाहरी पड़लु जीवा बाहरी पड़लु भाई आम ना जाऊँ घर को आई होप आपको वीडियोटा भल लगे लाइक कर शेयर कर क्लिक